আক্রমণ খাইমানি বন্ধ মাখাই নাই চিনি চবা চলে নাই হিন্দু বুদ্ধিস্ট উপর আক্রমণ খাইমানি বন্ধ মাখাই নাই সেনাবাহিনী যারা আদিবাসী গুলি খাইমানি বন্ধ ক্ষতিপূরণ প্রদান মাখাই নাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যারা হিন্দুর আক্রমণ খাইমানি বন্ধ ক্ষতিপূরণ মারি নাই বাংলাদেশ আদিবাসী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুচুরি খাই উপযুক্ত শাস্তি প্রদান মাখাই নাই চিনি চাবা চলি নাই চিনি চাবা চলি বাংলাদেশ জাতি দাঙ্গা সৃষ্টি খাই করতে হবে। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করতে হবে। আদিবাসীর উপর যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি খাই আদিবাসীদের উপরে সেনাবাহিনীর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। সলিড বিলিকে সলিড বাংলাদেশের আদিবাসীর সুরক্ষিত করতে হবে। বাংলাদেশের আদিবাসীর উপর আক্রমণ বন্ধ চলবে না। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করতে হবে। করা হোক। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করতে হবে। ক্ষতিপূরণ মারি নাই চাকরি ব্যবস্থা মাখাই নাই তিন পার্বত্য জেলায় আদিবাসীদের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলায় আদিবাসীদের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। আমাদের লড়াই চলছে। বাংলাদেশের হিন্দু বুদ্ধিস্ট সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ বন্ধ বাংলাদেশের আদিবাসীদের সুরক্ষিত করতে হবে। বাংলাদেশের আদিবাসীদের উপরে আক্রমণ করা চলবে না। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করা হোক। আদিবাসীদের উপরে সেনাবাহিনীর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের আদিবাসীদের সুরক্ষিত করতে হবে। বাংলাদেশের হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধিস্টের উপরে যে সেনাবাহিনীর গুলি করে হত্যা করা বন্ধ করা হোক। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক জাতি দাঙ্গা বন্ধ মাখাই নাই চিনি চবা চলি নাই বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা জাতি দাঙ্গা সিস্টেমে জাতি বন্ধ মাখাই নাই হিন্দু বুদ্ধিস্ট খ্রিস্টান সংখ্যালঘু আক্রমণ বন্ধ মাখাই নাই চিনি চবা চলি নাই বাংলাদেশের সেনাবাহিনী দ্বারা উপজাতির গুলি ককই পুথাল মানে ক্ষতিপূরণ মারি নাই চাকরি ব্যবস্থা মাখাই নাই দোষী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান মাখাই নাই বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিখানে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান মাখাই নাই বাংলাদেশ তিন পার্বত্য জেলা যারা জাতিগত দাঙ্গা সৃষ্টিখানে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান মাখাই নাই আদিবাসীর ক্ষতিপূরণ মারি নাই সেনাবাহিনী দ্বারা গুলি কক যাই উপজাতির সরকারিভাবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ মারি নাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিখানে উপযুক্ত শাস্তি ব্যবস্থা মাখাই নাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান মাখাই নাই সাম্প্রদায়িক জাতি দাঙ্গা সৃষ্টিকারী উপযুক্ত শাস্তি প্রদান মাখাই নাই আওতারতন শাস্তি প্রদান মাখাই নাই তিন পার্বত্য জেলা
আদিবাসীর উপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা খাইয়ে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মারে নাই তাদের গুলি কবল বুধামনে বঙ্গ সরকারি নকুঙ্গ সরকারি চাকরি প্রদান মাখাই নাই চিনি চাওয়া চলে নাই বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি খাইয়ার চিহ্নিত খাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান মাখাই নাই দোষীর রময় বঙ্গ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান মাখাই নাই পার্বত্য জেলা উপজাতির উপর যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুচুরি খাই নাই দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান মাখাই নাই আইনে আওতার তবে শাস্তি মারে নাই চিনি চাওয়া চলি নাই চিনি চাওয়া চলি দাঁড়া না সাবজেক্ট তো নইতানি বাগো যে আস সাদং হিয়া গো যে দুমা সরা হকুতিটা হাতিনে পুলিশ আর রেলি খালি মানে जों दिनै आरो हिमबातक हिमका हकतैसा लं तेरेबिलि साब डिभिसन সাবজেক্ট তো নই তানি বাগো যে আস হকুতিটা হাতিনে পুলিশ আর গো যে লাमा हिमबत थांलाय जों दिनै हकतैसा मयालनि चरक बररक हिन्दु फंथं बुद्धिस्ट फंथं তিনি তিপ্রাসা সারাই যারা তংনাই রক তিপ্রাসানি বড় রক সারাই সমস্ত সোসাইল বা সমাজনি বড় এনজিও রক जों তিনি জরক জমা খাই তিনি হকতৈসা হাতিও বাখা দুমানি जों লাম্বাতক হেমনাই মানে কারণঘা যে বাংলাদেশ থানায় 18 তারিখ একটা সামান্য একটা বিষয় তুই যেটা শিক্ষক মামুন হোসেন ব साइकेल खगय बनी तो 14 तादे 15 बिनी मामला दङ ओंखाय ब साइकेल खग बिनी अनेक थाना बिनी मामला दङ ओंखाय एरपर दिन फुरुंनि 4टा समय साइकेल खगय ब खालि फैमानि समय एमन खाय फायखांखाय बरब किसा किसा फायखांखाय और फाय ब एकटा कारेन्ट खुति देयो ब तकजाखा ओंखाय कारेन्ट खुति दे तकजाखाय पार्श्ववर्ती करे करे बरक बन सपरय नायनानै हेने फायखांखाय उलखाय करनि बरक तिलाङै हस्पिटाल तेलाय थामानसे हस्पिटाल थांगय सिराज काय बथिका बतो कारेन्ट खुति नांग जायते अंग तक जाय थैमानसे खालनानि हिनि अंगमानि अबनिसे अरनि जे मुसलमान सम्प्रदायक तंनाय ब साम्प्रदायिक भावे धर्मीय भावे ब स्लोगान तिसाका चतुर्दिके विभिन्न किछु कखामिया तहया सरेका परवर्ती से अरनि बरक सरक जमा अंखाय हेंखाय 19 तारिखनि हर हेंखाय आर्मी रफायका आर्मी रफाय सन्ध्या समय चतुर्दिके फाय गुली कखा हेंखाय और जागा 3 जन बरक थिका एवं परवर्ती समय आरो बरक प्राय मुठ 9 जन थिका हिनि जों खानागो इनका आरो जे 9 जन 3 जन बिसियो जे आरो जे 9 जन बिसियो जे 3 जन तो थिका आरो थैमाने तो जों तागो प्रमाण करे किन्तु जों अबाहाय विभिन्न सोशल मीडिया जों नुगो इनकाय बहाय किसे किसे एकटा घटना ओंखाय साम्प्रदायिक बा हिंदू बा निनि बुद्धिस्ट संख्यालघु जे सम्प्रदाय अरनि संख्यालघु सम्प्रदाय न बक्स समय आक्रमण खायो चिनि नक अनेक हर जाखा चाकमा रंगनि नक चिनि त्रिपुरानि नगरक अनेक हर जाखा और दुकान पाट फाल नखाय तमनि प्राय 56 तलता नगरका टोटली 100 के 150 का नगरका ओ बाइखे अंबा अब बाइखे अंग सामान्य एकटा घटना तुय साम्प्रदायिक फुंजाखाय चिनि बरनो ए जे खाग्रासरी खाग्रापुर ए दिगिनाला अब त्रिपुरा चाकमा मारमा जे सम्प्रदायक तंनाय चिनि इन्डिजिनास पिपल तंथाय जागासे बंगनि और किनु मुसलमान और कोनो जागाया ब बायरिनि फाय और हापाय मारसे आगे और कोनो मुसलमान करे जे बांग्लादेशनि जखन अंखाय 1971 सन तखन से चतुर्दिके बर फाय और हापायो बक फायर पर क्षमता माखा चिनि बरनो बुगो तुगो अनेक लांचना बंचना खायो अब देखे खायो जों अबनो खा दुखु याचांमाया जों त्रिपुरा राज्यनि से भारत बर्षनि जों जे तंनाय रक जों खादुखो नांगौ जोंनि तिप्रासा बा इन्डिजिनास पिपल तदुपरि हिन्दू जे बुद्धिस्ट रंग फुंजाखाय बो आक्रमण खायो और मंदिर सगो मुसल हिन्दू रंगनि मंदिर सगो बुद्ध रंगनि सगो अब हिंगाय चिनि त्रिपुरा राज्य बा भारत देयो इ त्रिपुरा राज्य चिनि इ जे जों तंनाय जे हाकुतै मायाल और मुसलमानक दंगो चिनि बरक और जागा रयतो न बंगनो जे एक्स एमएलए गोपीनाथ त्रिपुरा बिनि जागा ताबक 15-20 खानि जागा मुसलमान जागा तेन बक्ता दुकान रय दङ आबाहाय बुरि बुरि जागा दङ जों किन्तु किच्छु खैया बुंनो
ओंखाय बक तामै चिनि उपर आक्रमण खाय अबनो जों सोंनानै मुसुगो ओंखाय जारो थुइ थानाय जा रंनो बंनो बनि नखुंनि बर रंनो जों चिनि बबाय बंनो खादुखु मारगो बक जेरकम खादुखु नांतै जों बंनो खादुखु नांगो नखुंनि बर रक जारो थैजारनो उपযুক্ত बनि सरकारि भावे साहाय्य सहिजुदा खायतं एवं जारा ताबकबो अब देखे चिने धर्म संख्यालघुरनो बा इन्डिजिनास पिपलनो जाहाथे आक्रमण खायातै इने ताबक ने अंतर्वर्तीकालीन जे ताबक सरकार तंगनाय बांग्लादेशनि मोहम्मद यूनुस बंनो अनुरोध खायो रिक्वेस्ट खायो अ विषय तुब तदন্ত खायो बंनो साहाय्य सहयोग खायनाव दं एवं त्रिपुरानि भारतबर्षनि हायुंनि नरेंद्र मोदी ता प्रधानमंत्री अ विषय तुय जे धर्मीय जे सम्प्रदाय विषय तुय बुबुदिके आलोचना खायनाय बुबुदिके ता खायनाय बो पदक्षेप ना दिहनाय जों एखे जों तिनि शांति शृंखला तंकासां तंना बायसे जों तिनि इनो खादुखु लामबातो माहिमानि अबनो सिनि कक बाथामा चिनी चरक इन दफानि चिनी जे त्रिपुरा चुबुलै बुथुमनि फायजा क्षत्रिय समाजनि फायजा कलय रंनि कलय दफानि कलय ससाइटि फायजा मटामटी जे इन्डिजिनास पिपल যারা তন্দ্র সর ইনো ফাই সপে এছনে সুবাস ইনো কোনো ধর্ম কোনো কিছু করে ইনো কোনো কিছু করে जों চরণ পার্টি জাতি করে করে সমস্ত পাতিনি বড় দङ কিন্তু সমস্ত পাতিনি বড় কোনো जों চরক এক ইমতি যাওয়াखै जों এক मावनाय आबाहायनोसै बायथाखौ जे बांला हाइ कमिसननि जे तांखां नकामा मेसेज होनाय जे बांलानि जे घटना बांलादेशनि हाइ कमिसननि जों अबनो सानलायो अरनि बरनो सुरक्षा खाय तन्दि जाते अब देखे परवर्ती समय आक्रमण नङातै जों तिनितै समय जिनि त्रिपुरा सुबलाय बत टीएसबी त्रिपुरा सुरंनाय बुथराव बांलादेशनि हाइ कमिसननो जों कायसा कागज मेमोरेन्डाम सापाय रजा जाते जिनि जे खाक्रासरी खाक्रापुर दिकिनाला हयते बान्दरबन जे चिनी जे कतगुला और जेला दे तंगनाय चिनी जे इन्डिजिनास पिपलक जाते तंकासां तंमानातै अबनो बुबुतिखे सुरक्षा खायनाय बांलादेशनि हाइ कमिसन अबनो नायना उंथं अबनो तदारक खायै मबुतिखे तंकासां तंनानै बक चेष्टा लाना उंथं बक इनो फाय आइ कालाय तंफैयो हैं आइ कालाय तंफैयो सामं ताना नाय आइ तो कालाय तंयाबले इमाहाय एकता घटना थांगो अबति रंनो जों जाते माथां मानतै बनबो जों अबतिखे जों ककासाना मुसुको चिनि आक्तै हामबाय थैंक यू थैंक यू